वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने फेसबुक पर बायर को कैसे फाइंड करना है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लैंड को कैसे फेसबुक पर लिस्ट करना है, या फिर हाउ टू सेल लैंड ऑन फेसबुक, जो भी कह लो। और यही तीनों चीज़ें तकरीबन एक ही है, सेम है, कोई भी इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक के ऊपर हम अपनी लैंड को कैसे लिस्ट करेंगे और कैसे फेसबुक पर हम अपने लिए बायर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन कर लो ऑन, और ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अच्छा, एक और बात, आपने अगर लैंड फ्लिपिंग पर आप काम कर रहे हो, आपको मैं शुरू से पहले दिन से ही कहता आ रहा हूँ कि आपको यहाँ पर यूएसए की सिम जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके काम आएगी, वो आपके पास होनी चाहिए सिम। अगर आपके पास होगी तब आप आगे वर्क कर सकोगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर यूएसए की सिम जब होगी तभी हम जिलो पर लिस्ट कर सकेंगे। जब जिलो पर लिस्ट करते हैं तो उनकी मैसेज या कॉल आता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको लिस्ट करना सिखाया था, जब मैंने लैंड को लिस्ट किया था वहाँ पर मैंने टेम्प जो है नंबर, यानी कि फेक नंबर यूज़ किया था, और मेरे पास ईमेल आ गई थी जिलो की तरफ से कि आपका जो है नंबर से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम रब्ता नहीं कर पा रहे। तो आप हमसे रब्ता करें जल्द अज जल्द, ताकि आपकी लैंड के बारे में हम पूछ सकें आपसे। तो मैंने उनको सिंपल मैसेज कर दिया कि मैं एक लैंड फ्लिपर हूँ और मैं ऐसे लैंड को सेल करता हूँ, जो भी रिप्लाई बनता है वो मैंने उनको कर दिया था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने लगा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास यूएस का नंबर होना चाहिए। यूएस का जब आपके पास नंबर होगा, नंबर होने के बाद साथ साथ आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो रहेगा वीपीएन। यूएस का वीपीएन या प्रॉक्सी लगा लो, ज़्यादा बेस्ट है। वीपीएन से भी काम चल जाता है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो चुकी हैं, और वीडियो को करते स्टार्ट। आ जाओ मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पर, और फेसबुक का जो आपने अकाउंट बनाना है वो फ्रेश अकाउंट रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, या फिर आप वीपीएन के थ्रू इसको यूज़ कर सकोगे। और अगर आपके पास पहले से यूएस का नंबर मौजूद है तो आपने करना क्या है, उससे फेसबुक का आप अपना अकाउंट बनाओ यूएसए का नंबर से, यूएसए की लोकेशन से, यूएसए का नंबर, ठीक है। और यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ चुके हैं हम अपनी फेसबुक पर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझे जो भी चीज़ आगे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो जो भी चीज़ रहेगी मुझे डॉलर के अंदर शो होगी। क्यों, इसकी दो वजह हैं, और जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको वीपीएन यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा अर्बन वीपीएन जो है कनेक्ट है यूएसए के साथ। और दूसरा, यहाँ पर मैंने लोकेशन भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ती है, और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यूएस की लोकेशन यहाँ पर लगा लेनी है। वीपीएन आपका ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीपीएन ऑन रहेगा तब जाके आप आगे लिस्ट कर सकोगे। अगर बगैर वीपीएन के आप लैंड को लिस्ट करने की ट्राई करोगे, तब मसला क्या रहेगा, मसला ये होगा कि आपका जो है अकाउंट के अंदर जो मार्केट प्लेस है वो वहाँ से उड़ जाएगी, यानी कि वो लॉगिन नहीं होगी, वो मतलब यहाँ से इसकी एक्सेस ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये वाला मसला आता है। और यहाँ पर आपने लोकेशन सेलेक्ट करके आगे आपको पता ही है, क्रिएट अ न्यू लिस्ट पर आप क्लिक करोगे। अब आपने आगे यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे आप आ जाएंगे। अभी यहाँ पर दो चार चीज़ें वही मेन, जैसे हम पाकिस्तान में OLX पर या कोई भी चीज़ यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर पेस्ट करें। यहाँ पर लोकेशन भी आपने सेलेक्ट चेंज करनी पड़ेगी दोबारा। अभी आप यहाँ पर पाकिस्तानी लोकेशन आ रही है कराची की, कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकेशन अभी मेरा जो ये वाला अकाउंट जिस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल पाकिस्तान का अकाउंट बना हुआ है, और यहाँ पर वीपीएन भी कनेक्ट है। कुछ जगह पर आपको डॉलर शो होंगे, कुछ जगह पर ओरिजिनल लोकेशन शो होगी। जब आपके पास यूएस की सिम होगी और उसके बाद आप इस पर काम करोगे, तब आप जो है परफेक्ट तरह से यहाँ पर हर चीज़ आपको यूएस की ही शो होगी, ठीक है। सारे नंबर, फ़ोन नंबर, फ्रेंड्स की लिस्ट के अंदर आपको यूएस के बंदे शो होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने लैंड की जो है पिक्चर्स अपलोड करनी है, जिलो से उठाओ, यहाँ पर पेस्ट कर दो, सिंपल, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेंट करना है या फॉर सेल, क्योंकि हम लैंड को सेल कर रहे हैं, कोई रेंट वाला सीन हमारा है ही नहीं। तो यहाँ पर फॉर सेल करेंगे, और यहाँ पर टाइप ऑफ क्या है हमारा, फ्लैट है, हाउस है, होम टाउन है, टाउन हाउस है, क्या चीज़ है। यहाँ पर हम फ्लैट करेंगे या हाउस करेंगे, यहाँ पर टाउन हाउस कर लो या फिर ये कर लो, क्योंकि जब आगे इनमें से कोई भी कर लो, ठीक है, फ्लैट के अलावा। जब हम यहाँ से ये चीज़ करेंगे, आगे हम 0 करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी लैंड की लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ बेड यहाँ पर 0 रहेगा हमारा, क्योंकि हमारे पास फ्लैट है, लैंड नहीं है। नंबर ऑफ़ बाथरूम 0 रहेगा। और यहाँ प्राइस जो ओनर ने हमें बताई है, फॉर एग्जाम्पल $7,000 की उन्होंने कहा, उसको सेल करेंगे तो ऊपर जितने की भी हो वो आपकी, ठीक है।
آپ نے اب یہاں پر $10,000 لکھنا ہے، ٹھیک ہے، $10,000 لکھو گے۔ ڈالر لکھنے کے بعد آپ کا سین کیا رہے گا، آپ کو جو پیمنٹ آئے گی اونر کے پاس، اونر آپ کو 3,000 سینڈ کرے گا، یا پھر ساری پیمنٹ آپ کے پاس آتی ہے تو آپ 7,000 اونر کو سینڈ کرو گے، اور جو آپ کا پرافٹ رہے گا وہ آپ اپنے پاس رکھو گے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پر لوکیشن دوبارہ آ چکی ہے، اب یہاں پر آپ نے USA کی لوکیشن سلیکٹ کرنی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، فار ایگزامپل آپ یہ دیکھو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ آ چکا ہے، یہاں پر ہم نیو یارک پر کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد پراپرٹی کی جو ڈسکرپشن رہے گی، اب آپ اب یہاں پر دیکھو یہاں پر یہ چینج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، پہلے کراچی تھا، اب یہاں پر نیو یارک کی کوئی سٹی کوئی کاؤنٹی کا یہاں پر لوکیشن ہمارے پاس سلیکٹ ہو چکی ہے، یہاں پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پراپرٹی ڈسکرپشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے، ضلعوں کے اوپر جس لینڈ کا آپ ڈیٹا لسٹ کر رہے ہو اس کی ساری کاپی کرو گے، وہاں یہاں پر پیسٹ کرو گے ساری ڈسکرپشن، ٹھیک ہے، اس کے اندر فون نمبر بھی آ جاتے ہیں، ساری ڈیٹیل آ جائیں گی، وہاں پر فون نمبر آپ نے چینج کرنا ہے، فار ایگزامپل وہاں پر فون نمبر ایجنٹ کا ہے یا اونر کا ہے، یا پھر ای میل ایجنٹ یا اونر کی، آپ وہاں پر چینج کر کے آپ نے اپنی ای میل اور اپنا فون نمبر لسٹ کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ اونر کے ساتھ رابطہ کریں ڈائریکٹ اور آپ کا یہاں پر لگانا، آپ کی یہاں پر محنت کرنا جو ہے کسی کھاتے میں نہ آئے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ چیز کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہاں پر ہم نے 0 کر دینا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اوکے ہو گیا، یہاں پر اس کو کرنا پڑے گا، اور یہاں پر میں آپ کر کے دکھا دیتا ہوں، یہاں پر نون اور یہاں پر کچھ بھی نہیں، یہاں پر پارکنگ اویلیبل ہے ہمارے آف اسٹریٹ پارکنگ ہے، اور ساری چیزیں ہی اویلیبل، ہم ساری تو نہیں کر سکتے، اور یہاں پر گیس بھی ہے، یہاں پر الیکٹرک ہیٹر، یہ پر کوئی چیز نہیں ہے ابھی ہمارے پاس، اور یہاں اس کو بھی نو کرو ابھی، یہ میرے خیال سے ہاں یہ پراپرٹی والا ہی ہے، کیونکہ ابھی میں جو کر رہا ہوں یہاں پر ہاؤس والا ہم نے سلیکٹ کیا تھا، اس وجہ سے تھوڑا یہاں پر مشکل رہے گا، اور کیونکہ ابھی یہاں پر پراپر لینڈ کا نہیں ہے پراپرلی، اور یہاں پر آپ نے فار سیل کرنا ہے، اور یہاں پر آ کے آپ نے ہاؤس کرو گے تو یہاں پر 0 رہے گا، یہاں پر پہلے کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک ڈال دیں گے، یہاں پر پرائس ہم لگا دیں گے، یہ لگا دی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر لینڈ یہاں پر سمپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ آگے بھی نیکسٹ جو ہے سلیکٹ کرنا ہے، اس وجہ سے یہاں پر آپ نے امیج وغیرہ اپلوڈ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نیکسٹ کرو گے، نیکسٹ کرنے کے بعد آپ سمپل اپلوڈ کر دو گے، یہاں پر سمپل اپلوڈ ہو جائے گا، ابھی امیج وغیرہ تو میری اس اکاؤنٹ پر کوئی نہیں ہے، تو سمپل یہاں سے آپ ایسے کرو گے تو آپ کا اکاؤنٹ آپ کی جو ہے لینڈ وہ لسٹ ہو جائے گی، لسٹ ہونے کے بعد جہاں پر لینڈ کا ڈیٹا آتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے ہم OLX پر یا پھر فیس بک پر ہی ہم کوئی بھی لینڈ سیل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ رہتا ہے کہ کس طرح کیا کیا چیز یہاں پر ڈالنی ہے، پیسٹ کرنی ہے، سمپل وہی طریقے یہاں پر رہے گا، اور کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر اپنی فیس بک پر آ جاتا ہوں، یہاں پر سرچ پر لکھتا ہوں لینڈ فلپنگ، دیکھ سکتے ہو آپ نے لینڈ ان US پہلے ہی سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور یہاں پر ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، یہاں پر اب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یہاں پر ہونے لگا ہے، اب آپ نے یہاں پر سمپل کرنا کیا ہے، سمپل آپ نے یہاں پر جو کہ 1000 فالوور 1000 ممبر ہیں جن کے اس سے اوپر والے کو آپ نے جوائن کرتے رہنا ہے، اور اگر 500 بھی ہیں وہ بھی جوائن کر لو، کیونکہ اس کے اندر نیو بندے شامل ہو رہے تھے، نیو ممبر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ ہمارے کام آتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے آڈینس کم ہوتے ہیں، ممبر کم ہوتے ہیں، تو اگر ہم اپنی لینڈ کو زیادہ وہاں پر پروموٹ کریں گے، زیادہ پیسٹ کریں گے تو زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ہماری لینڈ وہاں پر سیل ہو جائے۔ ابھی یہاں پر فیس بک کے آپ نے گروپس جوائن کرنے ہیں، فیس بک کے آپ گروپس جوائن کرو گے، سب سے پہلے آپ VPN لگانا تو مسٹ ہے، VPN کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کا US کا جو ہے اکاؤنٹ بنا ہونا چاہیے، اور یہاں پر VPN آپ کا US کا ہی لگا ہونا چاہیے، یہ 2 چیزیں آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد فیس بک پر آپ نے کام کرنا ہے، اور یہاں پر جب آپ لینڈ کو لسٹ کرتے ہو اس کے بعد کوئی بھی جس کو بھی لینڈ چاہیے ہوگی وہ آپ کی لینڈ واچ کرے گا، دیکھے گا، آپ کو میسج کرے گا، آپ کو میسنجر پر کرے گا، اگر آپ نے دوسری ای میل وغیرہ دی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ کو میسج کرتا ہے، اور آپ وہاں سے اس کے ساتھ ڈیل کر آگے اس سے ڈیل کلوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آ جانے کے بعد یہاں پر ابھی آپ کو یہاں پر آئیڈیا بھی ہوتا رہے گا، اور یہاں پر آپ کو بائر بھی ملیں گے، اونر بھی ملیں گے، آپ یہاں پر کوئی اونر رہتا ہے وہ میسج کرتا ہے کہ میرے پاس یہ لینڈ ہے، یہ اس کا بجٹ ہے، اور اتنی یہاں پر پڑی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ایکسیس ہیں، اور ساری چیزیں وہ کلیئرلی بتا دیتے ہیں، یہاں پر آپ کو علیحدہ ویب سائٹ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں سے آپ اونر بھی فائنڈ کر سکتے ہو، یہاں سے آپ بائر بھی فائنڈ کر سکتے ہو، یہ دونوں چیزیں یہاں پر آپ فائنڈ کر سکو گے، ٹھیک ہے، یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے جوائن کرتے جانا ہے، سمپل یہی، اوکے، یہ جوائن کریں گے ہم، جوائن یہاں پر وزٹ، جہاں پر وزٹ آ رہے ہیں وہ بیسیکلی میں نے پہلے جوائن کرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو وزٹ کر کے دکھاتا ہوں،
यहाँ पर लैंड फॉर सेल इन USA आ चुका है, यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। अभी देखें इसके नीचे जो आगे रिलेटेड ग्रुप्स आते रहते हैं, इनको भी ज्वाइन करो। जितने आपके पास ज़्यादा ग्रुप रहेंगे उतने ज़्यादा आपको अपडेट रहेगी। और हाँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन इसका फेसबुक का ऑन रखना है आपने, क्योंकि जब भी कोई मैसेज करेगा हम वहाँ पर ऑनलाइन होंगे, हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा तब हम उसे फौरी रिप्लाई करेंगे। हमने रिप्लाई फास्ट करना है ताकि हमारी डील फास्ट हो सके, यही सारा, ठीक है। इन्वेस्ट स्मार्ट लैंड इन सेफेस्ट एसेट फॉर योर फ्यूचर, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, नीचे आ जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर जैसे ही लैंड को लिस्ट किया हुआ है, सिंपल आपने ऐसे करना, जैसे आप फेसबुक पर पोस्ट करते हो अपनी पिक्चर्स, अपना कोई मूवमेंट, कोई भी चीज़ आप फेसबुक पर अपलोड करते हो, सिंपल ऐसे ही उसका डेटा उठाना है। लैंड का जिलो से उठाओ, लैंड वाच से उठाओ, लैंड सेंचुरी से उठाओ। अभी देखो ऊपर जो हमारी लैंड गई थी ये वाली, अभी आपको क्या लगता है ये इसने खुद बनाई है या खुद बैठ के एडिट की है? नहीं, ये गया होगा जिलो के ऊपर या लैंड सेंचुरी लैंड वाच पर, वहाँ से इसने सारा कुछ उठाया, वहाँ पर पेस्ट किया, डिस्क्रिप्शन लगाई, हैशटैग वगैरह लगाए और यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर पेस्ट कर दिया। एक और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक देता चाहूँ, अगर आप अपना ग्रुप बनाते हो या फिर आप अपना पेज बनाते हो तो आप ज़्यादा जल्दी ग्रो कर लोगे और ज़्यादा जल्दी जो है डील क्लोज कर लोगे। जब आप ओनर रहोगे, और यहाँ पर गौरव ज़्यादा ओनर पर ट्रस्ट करते हैं, जब आप खुद ओनर होगे तो आपके चांस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप डील को जल्दी जल्दी क्लोज कर सकोगे। आपने अपने एक पेज बना लेना है अपने नाम से, अपने लैंड से रिलेटेड नाम हो आपका, कोई भी हो, फॉर एग्जांपल हैरी पीटर लैंड फ्लिपर या जो भी हो, लैंड फ्लिपर या जो लैंड डीलर्स या फिर जो भी आपको बेस्ट लगे। और मैं शुरू से कहता हूँ कि ChatGPT से मदद लेते रहो, वो आपको सारा A to Z आपको सिखा देती है, ठीक है। ये चीज़ हो चुकी है। और यहाँ पर इसने सारी पिक्चर्स ये उठाई हैं, ठीक है, जिलो से उठा लो फॉर एग्जांपल, उठाई हैं, वहाँ से डाउनलोड करी। डाउनलोड करने के बाद इसने सबसे पहले अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करी होंगी या फिर डायरेक्ट इसके अंदर से इसने कर लिए हैं, ठीक है, पेस्ट किए हैं, यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। और यहाँ पर अब इसको मैसेज भी आ रहे होंगे, कमेंट्स भी आ रहे होंगे, और जिसने बाय करनी होती है वो इसको मैसेज भी करता है। हम यहाँ पर इसकी प्रोफाइल को मैं आपको विजिट करके दिखाता हूँ। इसकी प्रोफाइल के अंदर मुझे लगता है तकरीबन लैंड्स पड़ी होंगी। देखो पहली लैंड आ चुकी है जो इसने ग्रुप में अपलोड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपका US का अकाउंट होगा ना, आपने अपने अकाउंट पर जो लिस्ट करनी है, अपने अकाउंट जो भी लैंड आप निकालोगे उसका डेटा आपको पता होगा, वहाँ से उठाओगे, कॉपी करोगे, यहाँ पर पेस्ट करोगे, अपनी प्रोफाइल के अंदर भी आपने अपलोड करनी है। 3 जगहों पर आपने अपनी लैंड को पेस्ट करना है, तब आपकी जो है लैंड को बूस्ट मिलेगा, आपके पास बायर भागते हुए आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला आपने यहाँ पर फेसबुक का US का पेज बनाना है, और याद रहे आपके पास VPN, 1 मिनट, और याद रहे कि आपके पास VPN ऑन होना चाहिए, ठीक है। आपने फेसबुक का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फेसबुक का पेज बनाना है, प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल के अंदर भी आपने अपनी लैंड को लिस्ट करना है। प्रोफाइल के अंदर लैंड को लिस्ट करने के बाद आपने अपने आप एक फेसबुक पेज बनाना है, अपनी लैंड से रिलेटेड नाम रख लो उसका, ठीक है। और उसका भी आपने उस पर भी पोस्ट करनी है, अलग से उसी के अंदर पोस्ट करनी है। और उसके बाद फेसबुक ग्रुप बनाना है, और आपने, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने तकरीबन 100 ग्रुप जो है फेसबुक के ज्वाइन करने हैं, जो सारे के सारे लैंड फ्लिपिंग से रिलेटेड हो। जो आप US का अकाउंट बनाओगे वो सारा का सारा लैंड फ्लिपिंग से रिलेटेड हो, उसके अंदर कोई दूसरी पोस्ट ना हो, और आप उसको जब भी उसको यूज़ करो तो उसके अंदर VPN ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों पर, 3 जगहों पर आपने लैंड को लिस्ट करना है। अभी ये जो प्रोफाइल मैंने आपको ओपन करके दिखाई, अभी देखो इसने लैंड को लिस्ट किया होगा, ठीक है। जो एक ही लैंड है और इसने बार बार उसी लैंड को लिस्ट किया है और शेयर किया, लैंड लिस्ट किया है और शेयर किया है। अभी यहाँ देखिए, लुकिंग फॉर इंटरेस्टेड बायर्स, आप इस तरह की पोस्ट कर भी कर सकते हो। यहाँ पर कमेंट आते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, सिर्फ अपनी प्रोफाइल पर कर रही है। अगर इसका फेसबुक ग्रुप होता, ये थोड़ा उसको आगे प्रमोट करती, ग्रुप्स के अंदर शेयर करती, और तब जाके इसको अच्छा रिस्पॉन्स आता। अभी देखो यहाँ पर क्लिक करोगे ना आप, और यहाँ पर सेंड इन मैसेंजर आ जाता है और ग्रुप्स का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पर जब आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लोगे या फिर आपका पेज होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट आगे उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह करके आप अच्छी खासी डील क्लोज कर सकते हो, और आपके पास जो ओनर, जो बायर आएंगे वो भागते हुए आएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी जैसे इन लेडी ने अपनी लैंड को यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है, 1 मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर इसको मैसेज करके बोल सकते हैं कि आपकी ये लैंड को हमने लिस्ट वॉच किया है, आप क्या ओनर हो, इससे डील कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सारा डेटा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इतने एकड़ है और ये सारा कुछ, ठीक है। और नॉन HOA रोड्स एक्सेस है इसका, और सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, ये रही नीचे। और नीचे देखो सारी डिटेल A to Z, हर डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर फ़ोन नंबर भी है।
یہ ایک ہیک ہے، یہ ایک ٹرک ہے. آپ فیس بک پر سے اونر کا نمبر، اونر کے جو لینڈ ہے اس کی ڈیٹیل، ہر چیز یہاں پر دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور سمپل یہی ٹرک لگا کر آپ اچھی خاصی جو ہے یہاں پر ڈیل کلوز کر سکتے ہو، اور بہت فاسٹلی، بہت زیادہ بوسٹ کر کر آپ یہاں سے لینڈ کو سیل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور کوئی یہاں پر مشکل کام نہیں ہے. اور یہ 3-4 چیزیں تھیں، اور ان کو کلیئر کر لو. جس نے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھا ہو اس کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ واچ کرو، آپ کو اچھے سے سمجھ لگ جائے گی. ابھی دیکھو میں یہاں پر ایک اور ٹرک آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر دیکھو ابھی یہ لینڈ ہے. ٹھیک ہے، اس نے یہاں پر فون نمبر میں نے آپ کو دکھایا، اس کے نیچے سی مور پر کلک کرو گے، یہاں پر فون نمبر رہے گا اوپر یہ. ٹھیک ہے، میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ یوٹیوب بھائی جان غصہ کر جاتے ہیں. یہاں پر آنے کے بعد آپ اس کے نمبر پر میسج کرو گے. ٹھیک ہے، یا پھر ان کو کیا کہتے ہیں وہ دوسرا میسنجر پر رابطہ کرو گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر میسنجر ان کا آن ہے، اور کہاں ہے میسنجر، یہاں پر اس کو میسج کرو کہ ہم نے اپنی لینڈ کو واچ کیا ہے، ہم اس لینڈ کو سیل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ بتا دو کیا سین رہے گا. سارا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے ان کو رپلائی کرو. ٹھیک ہے، اور یہ آگے سے رپلائی کریں گے. یہ مان جاتے ہیں اکثر کہ پروفٹ پر کام کر سکتے ہیں، اور یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ میری لینڈ کو سیل کرو، مجھے جو ہے $10,000 کی سیل کر کے دو، اور اس کے 10% میں آپ کو دوں گی. ٹھیک ہے، اور ایک اوکے ہو گیا. پھر آگے آپ نے سیل کرنا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نے 100 گروپس جوائن کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اندر پوسٹنگ کرنی ہے. 100 گروپس کے اندر ڈیلی بیس پر آپ نے 10 سے 15 گروپس کے اندر آپ نے پوسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو کہ ایک ہی دن کے اندر آپ نے 100 کے اندر آپ نے پوسٹ کر دی تو آپ کا اکاؤنٹ اڑ سکتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بلاک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز کرنی ہے آپ نے. اور سمپل آپ جب لسٹ کرو گے اپنی لینڈ کو آگے پروموٹ کرو گے، 100 گروپس کے اندر جب آپ کی ایک ہی لینڈ جو ہے چل رہی ہوگی، رننگ میں ہوگی، تب کیا ہوگا کہ سب جو بھی رہیں گے اونر ہوں گے، بائر ہوں گے، وہ انٹرسٹ دکھاتے کہ یہ لینڈ کوئی زیادہ ہی آگے آ رہی ہے، اس کو واچ تو کریں. جب وہ واچ کرتے ہیں، ڈیٹیل میں جاتے ہیں، تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. وہ اس کے سارا ڈیٹا، کیونکہ آپ نے سارا کچھ A to Z وہاں پر لکھا ہوگا، تو لینڈ کے کلوز ہونے کے، ڈیل کے کلوز ہونے کے 99% یہاں پر چانس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل میں نے آپ کو فل اوپنلی کھول کے سارا سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے دوبارہ ویڈیو واچ کرو، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور قریب میں پورا گھنٹے 2 کا پورا لینڈ فلپنگ کا کورس اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.